भारत बांग्लादेश सीमा से सटे बिलबल्ली क्षेत्र में जल भराव की गंभीर समस्या ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 52,000 एकड़ क्षेत्र में फैले इस प्राकृतिक जलाशय और कृषि क्षेत्र पर हजारों परिवारों की आजीविका निर्भर है, जहां मछली पालन के साथ धान, जूट, तिल और सरसों की खेती की जाती है। लेकिन बिलबल्ली के बीच से गुजरने वाली सोनाई नदी के असामान्य जल प्रवाह के कारण कई पंचायतों की खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई है। चैत बैसाख की भीषण गर्मी के बावजूद खेतों में घुटने तक पानी भर जाने से फसलें बर्बाद होने लगी हैं। स्थानीय किसानों ने सरकार से वैज्ञानिक जांच कर स्थायी समाधान निकालने और सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को बचाने की मांग की है। বসিরহাট থেকে যে জলটা আমাদের কালীতলাতে ঢুকছে, বিলির যে খাল আছে সেই খাল দিয়ে বিলির মধ্যে ঢুকিয়ে আমাদের সব ধান জলের উপরে ভাসছে। সেই ধানটা রাস্তার সাইডে উপরে রেখে দিয়েছি, যাতে পাট, তিল আরও টুকটাক যারা মাছ চাষবাস করে তারাও মাটিটা ফাটি দিতে পারছে না ঘেরিতে। মাঠে আমার এই ফসল আদি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নদীর জল তুলে দিয়ে হাঁটু সমান জলের তলে আমার হচ্ছে এই ধান। এখন এই মাঠের মধ্যে এই ধান সরো করার জন্য আমি এই মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোকজনও পাচ্ছি না। এখন কোনো জনও নেই, কারো পাট বাঁচানোর জন্য, কারো তিল বাঁচানোর জন্য, কারো ধান বাঁচানোর জন্য কোনো লোকজনই পাওয়া যাচ্ছে না। তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি যে আমাদের এই বিলবল্লী সোনাই নদী কেটেছিল যে চাষিদের উন্নয়নের জন্য, আর আজ চাষিরা যদি ফসল করে ধার দেনা করে পাট, তিল সব কিছু করার পরে যদি নদীর জল তুলে দিয়ে দেয়, গেট সংরক্ষণ করার কোনো লোকই নেই।